सर ताले आमे टिके माध्यम सर आपण प्रतिक्रिया नै परिबु कि मु देई परिबिनी बाइक सर आपण विरुद्ध अभियोग मोर दुतियो न दुके तो नाही मु सर आपण तो मुख्य लोक कोरेई थाना अधिकारी श्रवण कुमारकर दबंगिरी हाटर पड़ी दांडर गड़ुची घटनाटी एवं समग्र अंचल रे चर्चार विषय पलटिची कोरेई आईएसी दबंगिरी घटना एक मिथ्या ट्रैक्टर चोरी घटना को नहीं दलित परिवार को आक्रोशमूलक भाव हैरान करुचंदी कोरेई थाना अधिकारी यह नहीं एक अभियोग आसी जो अभियोग की कोरेई ब्लॉक अंतर्गत गौरपुर पंचायतर छंचाणिया ग्रामरू आसी आम सहित अच्छा जी मिथ्या ट्रैक्टर चोरी केस रे गिरफ होते आम सीधा सड़क पचारि बुझा परिवार अच्छा कौन रही से कला रातिर घटना एवं केमिति पुलिस माड़ मारी उठे नेले एवं थाना अकथनीय निर्यातना देले बलराम जेना कौन होता से दिन घटना केमिति कहीं पुलिस आपको बांधिला 10 तारिख राति 1:30 बेले किसी लोक आसिक मत घरे डाकिला पर आम कबाट खोली नथुनु गाँ घर फोन कनु साना पारिया पाखु किंतु से माने कबाट साइड रे बाड़ जमी भंगा भंगी कले आम हेटू डरिकी कबाट खोलिनु खोलिला पर 10-12 जन लोक सी आसते घर भितर पशिगले कि मत से धरी आनले आगे आणिक मुहरे हाथ देकी पदा को बाहर कर आनले आमर भी ये गोटे गोरु बांधे गोटे रड भी थिला से रड रे भी मत बाड़े बाड़ेला पर गाड़ी भितर पूरे देइचंदी सेठी छुआ पिला भी मार्चंदी मो बाक्स भी भंगा रुजा करी मोर गोटे कान फुल थिला सांखी हले थिला ताकू भी नहीं जाइचंदी से चोरी करिकी तापर मत गाड़ी रे नहीं कि से कोरेई जाइचंदी थाना रे देले थाना रे देला पर से जो चौकिया थिले से गेट खोलिले डाकिला पर से मत भितर जो नहीं गले से मैंने कहले जे आमर तो मेन बड़ स्टाफ कहीं नहांती आम जेहेतु रखीमु आपण कौन करथिबे कौन नहीं आपण भितर जणे रहिबो ये पिला भी रहिबो तमे काली एफआर तांका नारे देला पर तमे जाइंकी जीवो बाकी तांकु भी अटक रखाला मत भी अटकैकी से रखिले सकाळु सकाळु आईएससी 8:30 बेले आसिकी मत बहुत गाड़ी गुलत करिकी मो कंकाल को भी विधा मारिचंदी गोईठा मारिचंदी तले पकईकी मो जंघ को भी बुट रे भी गोईठा मारिचंदी तापर संजय जना कनस्टेबल एसआई जने विजय कुमार बेहरा तांकु डाकिले रोल बाड़ी आनिकी भी मो जंघर पकईकी भी चढ़ी जाइचंदी मो भी बहुत चित्कार करची भी मो कथा सुनी नाहंती ता गोटे दिन पर भी बीजेडी नेता आमर तारका महांती सी भी आसिक मत भितर भी बहुत गाड़ी गुलत करिकी भी मत हूँ माड़ मारी किंतु आईएससी श्रवण कुमार महाराणा सामने भी ये कम से कर सीसीटीवी भी बंद करके सब कम कराई मु भी देखुची मो सामने आईएससी कौच जे से पिला जस्ट सीसीटीवी बंद कर ये शाला को माड़ हो कहीकि भी 5 दिन काल मत बहुत भी टर्चर से कर मो उपरे सिगारेट टाणी थाना भितर दबंगी स्टाइल ले बुट रे गोईठा मरागला जड़े निरीह को जा ना कौन अभियोग नाई एवं 5 दिन ताकू कस्टडी रे रखिला परे पुणी निर्दोष रे ताकू छाड़ी दिउचंदी ए जो 5 दिन घटना थिला जहाँ को गिरफ कराइला तांकर बापा जाइतिले थाना को तांको भेटिया पई किंतु तांको भी भेट कर दिया नथिला कौन रहिछि तांको बापांको प्रतिक्रिया टे सुनिबा आपन ना डी मुसा गोले के जाना कौन हेतले आपन काहे की जो दिन ये शनिवार राति आसिकी हमको उठे धरती से फोन कर पुआ आम उठिक आसला बेलू ताकू हूँ जबरदस्त गाड़ी में भर्ती करदे साइले मु आसिक कहनी बाबू कौन है कौन घटना मुझे कहवा भितर मत गोटे धक्का मारी मु पड़ेनी पड़गला तापर आउ शुणिले नहीं से नहीं कि पलैले तापर दिन ये सब गले थाना को गला पर एफआर रखु नथिले जेतेबेले कहले मु जदि आपण जदि एफआर न रखिए मु पळै जाउची तापर होची डाकी की एफआर रखिचंदी तापर से जी एफआर रखिला ताऊ कहला होची झियो सेठी छिड़ा मु पढ़ी सारले तुमे जीवो तापर मु जेतेबेले जाइची मते आउ देखै दउ नांती अच्छा तापर कोन करा है ना आउ किछि सुनु नांती आमे जहा कहला तांकर केते माड मारचंदी कौन करचंदी सेमाने बुझिबे कि जानिचंदी
এই ঘটনাକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଏକ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଉଠୁଛି। ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଖାତିରରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଏହି 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମଉସାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ନିରୀହକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଚଢ଼ିଗଲେ, 5 ଦିନ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଗତିରେ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ এই ଘଟଣାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଛଡ଼ାଗଲା। ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ସେଦିନ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା 10 ତାରିଖ ରାତି କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ, 4ଟା ବାଇକ୍, ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଚକିଆ ଧରିକି ଆସିଲେ। ସେଠୁ ଡକାଡକି କଲେ। ଡକାଡକି କଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଉଠିଲୁ। ଉଠିକି କବାଟ ଆଉ ଖୋଲିନୁ। ଭୟରେ ମୋ ଦିଅର କତିକି କଲ୍ କନୁ। ମୋ ଦିଅରକୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ବୋହରିଙ୍ଗାକୁ ଡାକିକି ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ଯେ ତୋ ଭାଇକି କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋ ବାରରୁ କିଛି ଫାଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେଠୁ ଭୟରେ ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିଦେନୁ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇଥିଲେ, କାଳେ ମାରିଦେବେ କିରେ, ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଏଇଟା ଆସିଲା। ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେହେତୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କହିଛି ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ମୋତେ ଧରିଲେ କିଛି ଲୋକ, ଧରିକି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଖୋଲି ମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଛି, ମୋ ଛୁଆ ବି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଡକାଡକି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରଡ଼ରେ ଆଙ୍କୁ ବାହାରେ ପିଟିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯାଇକିନି ବାକ୍ସରେ ସୁନା ସାଙ୍ଖି ହଳେ, କାନଫୁଲ ହଳେ କିସ୍ତି ଉଠେଇକି ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେ ଜିନିଷକୁ ଭଙ୍ଗାତୁଟା କରି, ଚାବି ପଡ଼ିଥିଲା ଭଙ୍ଗାତୁଟା କରି ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଲେ। ନେଇକି ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛ? ନା କିଛି ନ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ହାବୁକା ମାରିକି ଭାଷା ଭାଷା କହିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ତାଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ପୁରେଇକି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ପବନ ଝଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁ ନ, ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ମନକୁ ମାରିକି ରାତିଟା ରହିଲୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଗନି ସରପଞ୍ଚ ନନାଙ୍କ କତିକି, ନନା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବି? ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ମାରେ ତମେ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯିବି ପାଣି କୋଇଲି ଅଫିସକି, ମୁଁ କହିଦେଇକି ଯିମି। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ନନା ବି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଦିଅର ଜଣକୁ, ମୋ ଶାଶୁ ମାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ସତେ ଏଫଆଇଆର କପି ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ମୋତେ ଆଏସ୍ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମାନେ ସାର୍ ଏମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାଲିଠାରୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନା କ'ଣ? ମାନେ ସାର୍ ବଳରାମ ଜେନା। ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି କରିଛି। ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କୋର୍ଟ ପଡ଼ୁଆର କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ ଭାଷା କି ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକି ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ନେଇଥିଲି, ମୋ ଦିଅର କତରୁ ସେ ଚାବିକାଠି ଛଡ଼େଇକି ଆଣିକି ସେ ବାଇକ୍ କି ବି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାଇକ୍ଟା କ'ଣ ଚୋରା ବାଇକ୍ ନା? ମୋ ବାଇକ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ କହିକି ମୋ ଦିଅରକୁ ବି ଘଣ୍ଟା କାଳ ବାହାରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ଭାଷା କହିକି ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିଲେ। ସେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର କନେଷ୍ଟବଳ, ଏସ୍ଆଇ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଇଏସି ମିଶିକି 3 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଏ କଲେ। ସରପଞ୍ଚ ନନାକୁ 11 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ ନେଇକି ଗନି। ସେଠି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କହିଲା ଆମ କତିରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିମୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, 48 ଘଣ୍ଟା ଗଲା। ତାପରେ 4 ଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ 48 ଘଣ୍ଟା ପୁରୀ ଯାଇଛି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ନନାକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି, ନନା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି କି କୋର୍ଟ ଫଡ଼ୁଆରେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଛି ତା ମଝିରେ ଯାଇକି, ସାର୍ ଯଦି ଦୋଷ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫଡ଼ୁଆର କର। ନା ମୁଁ କରିମି ନାହିଁ। ନହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖା। ନା ମୁଁ କରିମି ନାହିଁ। ପ୍ରୁଫ୍ ବି ତତେ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ମତେ ଯଦି ନ ଦେଖାଇବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସେ ଉଠାଉଥିଲା କାହିଁକି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି? ତାରକା ମହାନ୍ତି ତା ଲେବୁଲରେ ସିଏ ବହିଛି, ତା ଇଏରେ ସିସିଟିଭି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଜେଡି ନେତା ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ଆଇଏସି ମାରିଛି, ବୁଟରେ ମଦ ପିଇକି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ସିଗାରେଟ ଟାଣିକି ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଟ ପକାଇକି ଚଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବାଡ଼ି ପକାଇକି ବି 2ଟା କନେଷ୍ଟବଳ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ଏସ୍ଆଇ, ତାପରେ 5 ଦିନିଆ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ 5 ଦିନ ପାଇଁ। 5 ଦିନ ଗଲା ପରେ କିଛି ଯେତିକି ପ୍ରୁଫ୍ ନ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ବି ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡାଲା ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ିକି କେମିତି ଛାଡ଼ିଲେ? ଗୋଟେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗା ହେଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗୀଟାକୁ ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ? ଯଦି ଛାଡ଼ିଲେ ଆ ଦେହରେ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ରହୁଛି ସାର୍? ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି, ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି।
डीएसपी सर को देखा करिछि समस्त भी आसीचंदी तांको गतिरे भी मु अनुरोध करिकि न्याय मागिछि न्याय रे एपर्यंत किछि मिलु नै मु 2 दिन आ अपेक्षा करिमि आर कोन ये होछि आयसिना रे अभियोग अछि आयसिना रे 25 तारिख दिन कतरु मु केस दे के आसी काहे कि ना केस ये हला पर से अरेस्ट हो नै पदारे बुलुछि काहे कि से पदारे बुलुछि मु आ 2 दिन अपेक्षा करिमि तार कोन से रिक्स नौचंदी मु देखिमि नहले एसपी ऑफिस सामने रे जाई कि मो सारा परिवार को धरि कि मो निज जीवन को आहुति दे देमी ता पई दाय रहबे कलेक्टर सारे ता पई दाय रहबे एसपी सारे ता पई दाय रहबे डीएसपी सारे ता पई दाय रहबे बिजेडी नेता तारका महाती ता पई दाय रहबे आईएससी जमिति कि शुणुले महिलांकर अभियोग एक हृदय विदारक ए घटनाटी 5 दिन अकथनीय निर्यातना पाइला परे ट्रैक्टरटी पाइले ट्रैक्टर तो मिलगला किंतु हानि होइतिबा इज्जत महिलांकर नष्ट होइतिबा इज्जत जो अकथनीय अत्याचार पाइथिले बलराम तांको अत्याचार को किपरि भाबरे फेरै दिया जाई परिबो एवं नष्ट होइतिबा इज्जत को परिवार को किपरि फेरा जाई परिबो ताहाई समस्या रूपे उभा होइछि। ए जो फिल्म स्टाइल दबंगिरी थाना अधिकारींकर ए दबंगिरे केबे रोक लगाउछि सरकार एवं नवीन निज अधीनस्थ एई विभाग रे पुलिस करे एपरी अमानवीय अमानुषिकता कार्य को किपरि भाव में जिला जाजपुर जिला एसपी नियंत्रण करछंती ताहा आगामी दिन देखिया बाकी रहिला। महिला अभियोग को जदि सत्यासत्य थाए ताहा प्रति जिला प्रशासन दृष्टि देवार निहाती आवश्यकता रही। कोरेई ब्लॉक रु सोनी सिंह व्यासनगर दिलीप महांती न्यूज ओडिया।